बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, पुदीना एक सेहत बख्श और हाजमादार ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुदीना एक सब्ज रंग का एक छोटा सा पौधा होता है जिसे ज़रख़ेज़ मिट्टी में कहीं भी उगाया जा सकता है। वक्त के साथ साथ साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन देसी जड़ी बूटियों का मकाम अभी भी बुलंद है। पुदीने में कुदरती तौर पर ऐसी महक होती है जिससे खाने की तरफ रग़बत बढ़ जाती है। जब आप अपनी ग़िज़ाओं में पुदीना शामिल करने लगते हैं तो फिर इसे फरामोश नहीं कर पाते। पुदीना सारी दुनिया में पाया जाता है और इसकी खुशबू और फ़ायदों की बिना पर सब इसे रग़बत से अपनी ग़िज़ाओं में शामिल करते हैं। यह सायादार जगह पर परवान चढ़ता है। यह सदाबहार है, चुनांचे कदीम यूनानी इसे मेहमान नवाज पौधा कहते हैं। पाकिस्तान और दीगर कई ममालिक में पुदीना ज़्यादातर चटनी में इस्तेमाल होता है और इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। पुराने ज़माने में लोग खुश्क पुदीने के सुफूफ से दांत मांजा करते थे ताकि वो चमकदार हो जाएं। इसके अलावा वो पेट के दर्द से निजात पाने के लिए पुदीना खाकर गर्म पानी पी लिया करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पुदीना के इंतहाई अहम शानदार फ़वाइद से आगाह करेंगे। तो आपको वो फ़वाइद बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। तहकीक से मालूम हुआ है कि पुदीना दो बातों में बेहद फ़ायदेमंद है। ये दिमागी और जिस्मानी तौर पर आपको मुतहरिक रखता और तक़वियत देता है। माहिरीन का कहना है कि इसे खाकर आप चाको चौबंद रहते हैं और आपके एसाब को सुकून पहुंचाता है। अगर आपने रोगनी ग़िज़ाएं खाई हैं तो बाद में पुदीना खाने से वो आसानी से हज़म हो जाती हैं। इसका मतलब है कि पुदीना ज़ोद हज़म है। ठंड के असर से अगर आपके एसाब में ऐंठन पैदा हो जाए तो पुदीना खाना चाहिए। पुदीने में माने तकसीद अज्जा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये सरतान के असरात को भी रोकता है। पुदीने के अरक को मेंथोल कहते हैं, जो बनाव सिंगार की मसनूआत और ख़ास तौर पर करीमे बनाने के काम आता है। पुदीने के तेल की मालिश करने से एसाबी सुकून हासिल होता है। जहाँ तक खुशबू हासिल करने का ताल्लुक है, खुश्क की निस्बत ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ ज़्यादा खुशबू देती हैं। पुदीने की खुशबूदार पत्तियों को सलाद, गर्म सर्द शरबत और आइसक्रीम में भी डाला जाता है। यूं तो पुदीना सारी दुनिया में खाया जाता है, लेकिन मशरक़ वुस्ता, बरतानिया और अमेरिका में इसे ज़्यादा खाया जाता है। बरतानिया में भेड़ के गोश्त के साथ पुदीने की जेली खाई जाती है। शाम और मशरक़ वुस्ता में लीमू के शरबत में पुदीना डालकर पिया जाता है। तुर्की और लबनान में भी जब ठंडे मशरूबात बनाए जाते हैं तो उनमें पुदीना डाला जाता है। अमरीकी इसे मुंह साफ रखने और सांसों को महकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत से टूथपेस्टों में डाला जाता है और च्युइंगम बनाते वक्त भी इसका अरक उसमें शामिल किया जाता है ताकि मुंह से खुशबू आए। खानों में पुदीना डालने से उनकी खुशबू और जायके में इजाफा हो जाता है। इसे हस्ब ज़रूरत सब्जियों में भी डाला जाता है। मिकदार का तय्युन ग़िज़ा की कमी या ज़्यादती पर मुनहसिर है। नहायत सस्ती और बआसानी मिलने वाली ये जड़ी बूटी या सब्ज़ी हमारे लिए किस कदर आफादियत लिए हुए है, तो चलें जान लें। पुदीना से मुंह और दांतों की हिफाजत। आजकल बहुत से टूथपेस्ट में पुदीना डाला जाता है क्योंकि इसकी खुशबू और जायका बेहतरीन होता है और इसके अलावा मुंह के लिए भी बहुत मुफीद है। पुदीने में मौजूद मेंथोल में एंटी माइक्रोबियल मौजूद होते हैं। ज़्यादातर माउथ वाश की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए उनमें मेंथोल के साथ इथाइल मिलाया जाता है। इन अशिया में मौजूद पुदीने का पानी मुंह में ठंडक और ताजगी का एहसास पैदा करने के साथ मुंह की सफाई भी करता है, जिससे मुंह में अंदर से मुज़र जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और मुंह से बदबू भी नहीं आती। इसके साथ साथ दांतों को भी मजबूत करता है। पुदीना के इस्तेमाल से मैदे में ताजगी पैदा होती है। खुश्की और सोजश को कम करने के लिए भी मुफीद है। हाजमा दुरुस्त करता है। पेट की तकलीफ और हाजमे की खराबी में पुदीने के इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। इसके इस्तेमाल से मैदे की सोजश और बदहजमी को ख़त्म करने के लिए 1 कप पुदीने की गर्म चाय बहुत मुफीद है। पुदीने की ताज़ा खुशबू मुंह में मौजूद सलेवरी ग्लैंड्स को एक्टिव करती है, जो हाजमा करने वाले एंजाइम की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। इस मैदे में खुराक आसानी से हजम हो जाती है और पेट में दर्द या मतली भी ठीक हो जाती है। इसी वजह से बहुत से ममालिक में खाने से पहले मुंह की सफाई के लिए पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हाजमे में आसानी हो। पुदीने के इस्तेमाल से वज़न में कमी आती है। पुदीने का इस्तेमाल वज़न कम करने में मुफीद है। पुदीने की चाय बनाकर पी जाए तो वज़न कम करने में मददगार साबित होता है। अक्सर लोग वज़न कम करने के लिए नीम गर्म पानी पुदीने की पत्तियां मिलाकर इस्तेमाल करते हैं।
پودینے کے پتے نہ صرف انزائم کو کھانا ہضم کرنے اور فیٹس کو توانائی کے طور پر جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں، بلکہ اس میں موجود فائبر سے طبیعت جلدی سیر ہو جاتی ہے۔ پودینہ ہاضمے کے مسائل کو حل کرنے کے ساتھ میٹابولزم کے عمل کو بھی تیز کرتا ہے اور فیٹس کو جسم میں جمع نہیں ہونے دیتا۔ اس طرح وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پودینہ سر درد اور متلی کے لیے مفید ہے۔ سر درد اور متلی میں پودینے کے پتے فوری آرام پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی دوران سفر، خاص طور پر بحری اور فضائی سفر میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے ساتھ مٹھی بھر پودینے کی پتیاں یا پودینے کا تیل اپنے پاس رکھیں، جو متلی ہونے کی صورت میں فوری آرام دیتا ہے۔ منتھول کی خصوصیات والے بام ناک اور ماتھے پر لگانے سے سر درد میں آرام آتا ہے۔ پودینے میں موجود قدرتی اجزاء سوزش کو کم کر کے مائیگرین اور عام سر درد میں آرام پہنچاتا ہے۔ پودینے کی خوشبو غدودوں کو متحرک کرتی ہے، جس سے بھوک لگتی ہے، کھانا اچھی طرح سے ہضم ہوتا ہے۔ پودینہ کے استعمال سے سر درد اور متلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پودینہ عمل تنفس سے متعلق بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے۔ پودینہ تمام جلدی امراض میں بہت مفید ہے، جیسے خارش، کیل مہاسے اور گرمی دانے وغیرہ کے لیے۔ پودینہ کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے۔ ایک شدید قسم کی الرجی جس سے جسم پر خارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں، اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے۔ پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر قہوہ کی طرح پیا جائے۔ اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے عرق میں پودینہ کے پتے ڈال کر ابالے جائیں اور صبح و شام پیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ پودینہ طبیعت میں فرحت لاتا ہے اور کھانے کی رغبت بڑھاتا ہے۔ سر درد، گیس اور بدہضمی میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پودینہ اور لہسن کی چٹنی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ خواتین ایام شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے پودینہ کا جوشاندہ پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں۔ پودینے میں وٹامنز اور معدنی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا پودینہ تازہ ہو یا خشک، اس کے استعمال بہرحال لذت اور صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پودینہ کو بطور غذا بھی استعمال کیا جائے تو ایسے افراد جو گردے اور مثانے کی پتھریوں سے پریشان ہیں، انہیں پودینہ کھانا چاہیے۔ پودینہ اپنے خوشگوار ذائقہ اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کے معروف امراض اور بدبو کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پودینہ میں کلوروفل اور جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو پایوریا، مسوڑوں کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری جیسی شکایت ہو، یا پھر گلا بیٹھ جائے اور زیادہ بولنے سے خراش پیدا ہو جائے، تو تازہ پودینے کے پتے چبانے اور تازہ پودینے کے جوشاندہ میں نمک ملا کر غرارے کیے جائیں تو آواز کھل جاتی ہے اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ پودینہ ہیضہ کی تکلیف میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پودینے کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں۔ پیٹ کے علاوہ پودینہ اور بھی کافی امراض میں فائدہ بخش ہے۔ ناک اور کان کے کیڑوں کو مارنے کے لیے پودینے کا پانی ڈالا جاتا ہے، جس سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دمہ کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اور بلغم کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ پودینے کا جوشاندہ بنا کے پینے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بچھو یا بھیڑ کے کاٹنے پر پودینے کو پیس کے زخم والی جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ پودینے کا قہوہ بھی پیا جاتا ہے۔ حال ہی میں ہونے والی ایک جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پودینے کا مسلسل استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے اور اس میں موجود میگنیشیم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ پودینہ بظاہر ایک معمولی سی سبزی نظر آتی ہے، تاہم اس میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پودینے کی پتیوں کا تازہ رس لیموں اور شہد میں شامل کر کے استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریوں کو افاقہ ہوتا ہے۔ کھانسی اور زکام کی صورت میں پودینے کا رس کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ ابال کر استعمال کرنے سے آرام آتا ہے۔ ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ گرمیوں میں جی متلانے اور الٹی آنے کی صورت میں 1 چمچہ خشک پودینے کے پاؤڈر میں الائچی کا پاؤڈر 1 گلاس پانی میں ابال کر استعمال کرنے سے طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جلد پر کوئی زہریلا کیڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ قدرتی طور پر پودینے میں خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال دن بھر کی تھکن کو ختم کرتا ہے۔ بدہضمی اور گیس کی بیماری میں بھی فائدہ مند ہے۔ پودینہ میں یہ خاصیت بھی ہے کہ خون میں مضر مادوں کو پسینہ کے ذریعے خارج کرتا ہے، اس لیے یرقان جیسے موذی مرض میں اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ پودینہ میں وٹامن ای کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں کو فعال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پودینہ کو بلغمی، کھانسی، نزلہ زکام میں بھی قہوہ کی طرح پیا جائے تو جلد آرام محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ معدہ کے امراض کے لیے یہ علاج اکسیر ہے۔
पुदीना को अच्छी तरह धो लिया जाए, फिर छांव में सुखा लें। जब सूख जाए तो हाथ से मसल दें। जब पाउडर की तरह बन जाए तो एक शीशी में डालकर रख लें। जब खाना खाएं तो उस पर छिड़क लें तो गैस, बदहजमी, जलन और मैदा के जख्म में फायदा होगा। पुदीना के इतने फायदे हैं कि हिसाब ही नहीं। इसको सफर पर भी साथ रखें तो अच्छा है। रास्ते में सफर के दौरान कैप, मतली या पेट की बीमारी हो तो इसके इस्तेमाल बहुत फायदा देगा। तो ख्वातीनो हजरात, ये थे पुदीने के फायदे। इनसे खुद भी फायदा उठाएं और इसे फेसबुक और ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने चाहने वालों और जानने वालों को भी इससे फायदा उठाने का मौका दें और इस सदका जारिया में हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाह।